चलो देखो इधर दूर से काटो। हाँ यहाँ पे लगाओ आगे। बंद करो अली। चलो जल्दी जल्दी ऊपर वाले ये ऐसे मत लगाओ, तरापे से छोड़ो। इधर देखो एक लाइन के लिए गार्ड में भी रस्सी बंधी हुई है, नीचे की रस्सी बंधी हुई है, खींचो ऊपर खींचो और खोलो उसे। आगे जाओ। अरे इधर आओ यार, आड़ी लगा आड़ी। हेलो पीछे का गेट बंद करो, आने मत दो किसी को। पीछे नहीं बस। करण प्लीज wear your jackets guys। मैडम आप दोनों पीछे आ जाइए, इधर आ जाइए। पीछे जो एक छोटी 2 मिनट टेंशन लेके आओ पूरी। 12 2 मिनट हो गया सभी लोग घुस गए। चलो रेडी। Okay, and all the press. ठीक है।
सारे बेटे सब बेटे No one will get up. Everyone, please sit down. Everyone. Whoever goes out, stay out. Okay. Any of the juniors go out, junior crowd, anybody goes out, stay out. We don't. अभी बिस्लरी बंद कर दिया बैठिए प्लीज नीलो बैलेंस तो नहीं है ना वहाँ पे किए थे पर कहाँ पे तो 10 बैंक और दीदी ऊपर ए कितनी 10 बैंक है चार चल कर राज का ना चल कर राज इनसे ले लो ना रियल प्रेस पीछे जाइए आप सब लोग जो एक्चुअल प्रेस से है प्लीज क्या हो रहा है ओ सब प्रेस वाले उधर जाइए प्रेस वाले यहाँ पे आ रहे सारे प्रेस वाले अपोजिट catch it. What do you want? Okay. Can your car drop him? Yeah, sure. Hey, one minute. Of course. पीछे आ जाओ ना वो दादा पीछे Excuse me.